Yes. Okay. Sorry. I'll just go back to the PowerPoint. Go through again. Thank you, Kak Susan. So yeah. So what you to getting more confident? So these are based on my experience. Jadi ini lebih ke pengalaman saya bagaimana menghadapi part 1. Karena di part 1 itu topik-topik yang ditanyakan masih sangat familiar dengan teman-teman, menanyakan what is your hobbies, where do you live, what type of accommodations are you living in. So what can I suggest to you is speak in a regular pace. So remember when this is a class, so don't tend to speak fast, karena ada kecenderungan dari teman-teman yang berpikir, oh, saya bisa mengimpress interviewer saya dengan berbicara cepat. Fluensi itu diartikan dengan cepat. Nah, itu kekeliruan yang mungkin teman-teman perlu hindari. So, speak in a regular pace. Pelan, jadi itu bisa memberikan, so it allows you to think, to process everything in your head, and by then you can deliver your ideas, you can convey your ideas in a systematic way. And don't worry about implementing any accent. Look, we don't have any accent. Some friends of mine trying so hard to use American or British accent to impress the interview. Jadi ini kekeliruan yang juga mungkin banyak teman-teman lakukan dengan mau menirukan aksen tertentu, misalnya British atau American accent. Jangan khawatir, don't worry about it. Yang lebih penting adalah yang ketiga, teman-teman. Clarity, kejelasan. It is not important for you to imitate or implementing any accents. Or if you have any strong Indonesian accents, don't worry, jangan khawatir. Yang lebih penting adalah kejelasan. Jadi ketika teman-teman bisa menjelaskan dan clarity-nya sangat jelas, itu yang dinilai sebenarnya. The next thing is vocabulary. Topic cover in IELTS speaking part 1 is pretty simple, familiar, semua familiar. Dan terkadang kita menggunakan vocab yang terkesan sangat sederhana, sementara kita harus bermain strategi. We are trying to impress the interviewers that we have this level. So you need to be playing around with your words. Dan kata-katanya jangan kata-kata yang sederhana. You should be academic words, fancy, sophisticated words. Contohnya, misalnya, dibanding menggunakan get, mending teman-teman pakai obtain or gain. So those are some, examples. Better to, I get invitation, I obtain, I gain some knowledge. So ada juga kata-kata yang sangat mengimpress atau menunjukkan bahwa teman-teman punya vocab yang sangat luas. Misalnya salah satu contoh words. Treatnya sama seperti waktu writing IELTS sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk menampilkan ini loh kata-kata saya punya kata-kata ini. Jadi di contoh lainnya misalnya, instead of saying the situation getting worse, it's better to say it's getting deteriorating. So try to vary your vocabulary with some fancy and sophisticated words. Nah, ini juga salah satu hal yang saya sering apply waktu part 1. Complex sentences itu maksudnya, misalnya ditanya, can you tell me about your hometown? Tipe-tipe IELTS speaking yang part 1 yang dapat skor 5, itu biasa bilang, oh, my hometown is located in East Nusa Tenggara Province. It is by the beach. If I were you, I try to make it more, complex. You can, it test. So you can tell a story. When I was a kid, I remember people having trouble about eastern part of Indonesia. But when I getting older, jadi maksud saya adalah jangan langsung menjawab pertanyaan dengan sesuatu hal yang sebenarnya simple. Jadi teman-teman bisa bermain, bisakah Anda bercerita tentang tempat kelahiran Anda? Bisa dengan, even though my friends don't really know where is Keva Manano is, but it is easy. You can easily locate it on the map. It's on a Timor Island. It's located nearby Timor Leste. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman membuat kemas itu jadi sesuatu yang kompleks. Jadi tidak dengan
kampung halaman saya bernama Keva Menanu. Dia terletak di NTT. Jadi kalau lihat contoh saya tadi, even though my friends, jadi sekalipun teman-teman saya tidak tahu di mana, jadi lebih ke bercerita. Mungkin itu dulu. Nanti kalau ada teman-teman yang, if you have any questions, make a list and I'll answer it. So, berikutnya kita ke part 2. Nah, di part 2 itu lebih sedikit berbeda, karena teman-teman, as you know, everyone does, I think, you're gonna be given a topic in card, and you're gonna be given like up to 4 minutes in total, tapi 1-2 menitnya teman-teman akan pakai bercerita. Teman-teman juga akan dapat waktu untuk prepare. Apa sih yang perlu teman-teman lakukan? Yang pertama, ini trik saya sih. Misi teman-teman adalah menjawab semua pertanyaan yang ada diberikan di kartu itu. So, what you do is try to cover all the questions asked given in the cards. Jangan sampai ada yang terlupa. Jadi 1 menit pertama itu krusial buat teman-teman untuk bikin mind mapping sebenarnya. Dan mind mappingnya jangan yang kompleks-kompleks, cukup bullet points. So maximizing the first 1 minute to make notes. Ini krusial sekali. Gunakan 1 menit buat notes, bullet point. Poin-poin apa saja yang teman-teman butuh untuk cover setiap pertanyaan. Nanti kita ada praktisnya later on. Nah, ini juga penting. Pendekatan saya, berdasarkan pengalaman saya, yang saya lihat juga, dan terbukti beberapa 3 kali saya tes IELTS dan speaking saya di atas 7,5 adalah make it more like a story. Sama seperti pendekatan di part 1 tadi. Di part 2, teman-teman harus kemasnya jadi cerita. Jadi semisal ada 5 pertanyaan. Misalnya cerita tentang which museum have you been to? Please tell us. Where was it? When was it? Intinya ada beberapa pertanyaan. Jangan langsung dikasih 1-2 menit untuk bertanya, untuk memaparkan jawaban teman-teman. Terus teman-teman, it was when I was 6 years old. I went with my parents. Jadi seperti menyebutkan pendekatan saya, make a story. Tidak harus berurutan. Jadi misalnya ada 5 pertanyaan, cover dari sesuatu yang bisa kalian cover. Misalnya, it was still vividly remember in my memory. I had a birthday present from my mom. We went to museum. My mom bought me a ticket because I was waiting for this moment. Jadi play with your intonation, make it like a story. As long as you can cover all of those questions asked in the cards, you're gonna be doing fine. You're gonna be doing well. Jadi buat itu seperti bercerita. Nah, ini dia. Aware of what tenses are used. Ini kadang-kadang kita seperti terlena, ternyata tenses yang harus kita pakai, ternyata itu tenses yang sesuatu sudah terjadi. Jadi teman-teman perlu aware. Dan sekali lagi, academic vocabs. Di part ketiga. Nah, part ketiga, itu biasanya pertanyaannya lebih abstrak. Dan selalu berkoneksi dengan part kedua. Jadi misalnya di part kedua teman-teman bicara tentang culture atau hobi, di part ketiga, topik itu akan diteruskan, cuman pertanyaan bakal lebih abstrak, lebih memaksa teman-teman untuk berpikir. Dan akan terjadi diskusi yang panjang, 4-5 menit. Apa yang perlu teman-teman lakukan di sini? Coba kombinasikan dengan idiomatic languages. You can search, it's everywhere. You can use idiomatic languages yang sesuai dengan konteks atau wacana di kalimat teman-teman. Misal teman-teman jarang ke museum, terus ditanya, apakah kamu pikir anak-anak muda sekarang, what do you think if how the basic knowledge of kids with regards to museum has been changed? Ya teman-teman, kalau ditanya pertanyaan seperti itu, again, grammarnya harus diperhatikan, kalimat-kalimatnya, dan mungkin bisa itu tadi, use idiomatic languages. It's like once in a blue moon. Coba teman-teman list. Dan itu sangat powerful untuk menunjukkan bahwa teman-teman punya variasi bahasa. Variasi dalam berbahasa. Yang kedua, there is no right or wrong. Jadi teman-teman jangan perlu khawatir kalau pendapat teman-teman itu bakal dijudge salah atau benar. Jadi sampaikan dengan gamblang, say what you think, convey your ideas in a systematic way. Nah, systematically speaking, teman-teman bisa implement gaya menulis akademik yang di awalnya ada opening, terus disupport dengan supporting ideas dan consequence atau conclusion.
Jadi misalnya teman-teman ditanya, what do you think about changes in habits of people watching TV? Right? Oh, sorry. Jadi teman-teman bisa pakai approach yang ada di academic writing dengan membuat openingnya apa satu kalimat, kemudian didukung oleh supporting statements. Jadi terstruktur speaking. Dan ini tidak gampang, ini perlu latihan. Vary your sentences with more combinations. Maksudnya apa di sini? Instead of using words all over again, misalnya teman-teman menggunakan kata kerja itu di beberapa part dari bagian kalimat teman-teman, coba ganti dengan kata benda maksud saya. Jadi misalnya, I think people try to alter their habits from watching TV to YouTube in nowadays. This alteration have impact on bla 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 bla. Jadi kalau teman-teman notice contoh saya tadi, saya bilang bahwa ada perubahan kebiasaan orang untuk menonton dari TV menuju ke YouTube. Alter, kata kerja mengubah, saya ganti dengan alteration, yang katanya perubahan. Jadi itu yang saya maksudkan. So play around with your sentences, your combination of sentences. Dan flow of your ideas. Try to make your flow of your ideas. Karena sudah sistematis ide-ide teman-teman itu bakal mengalir dengan sendirinya. Seperti itu. Ini beberapa tips yang saya pikir mungkin bisa berguna untuk teman-teman meningkatkan kepercayaan diri untuk speaking IELTS. Hal-hal yang perlu dihindari. Don't use the same words again and again and again. Walaupun itu kata favorit teman-teman, tapi usahakan implement tadi perubahan-perubahan seperti ganti jadi kata benda, pilih sinonim yang lebih fancy, dan sebagainya. Long hesitations, jangan jeda terlalu lama. Don't be panic. Relax, karena begini teman-teman, misalnya teman-teman sebenarnya ada di level 6,5 misalnya, tapi karena teman-teman panik, gugup, tidak keluar skillnya teman-teman, jadi yang tersampaikan atau yang ditangkap sama interviewer, teman-teman ternyata di skill 5, padahal teman-teman sebenarnya di skill 6,5. Jadi kepanikan itu perlu dihandle dengan sering-sering banyak latihan sih sebenarnya. Jadi itu yang perlu dihindari. Overconfident salah teman-teman, kadang kita saya percaya diri, I will doing well, but overconfident is not a good thing to be bought for your IELTS speaking test. Talk too fast juga tidak boleh. Mumbling, mumbling itu kecenderungan untuk berkumur gitu loh, bahasa orang Kupang bilang bakumur. Jadi mungkin hindari itu. Nah, ini beberapa tips. Saya yakin teman-teman sudah dengar ini di mana-mana. Mudah-mudahan ada hal baru yang teman-teman. Nah, saya kembalikan dulu ke Kak Susan. Kita akan practice part 2 speaking, Kak Susan. What do you think? Metodenya bagaimana nih, Kak Susan? Oke. Untuk part 2 ini, apa mungkin kita kasih kesempatan teman-teman yang mau mencoba dulu 1 atau 2 orang, Kak, gimana? Boleh. Sure, boleh. Okay, maybe. Okay, so I will let 2 people who want to try to speak on this part 2 IELTS speaking. Is there anyone wants to try? So while waiting for volunteers, okay. Silakan Kak Ama. Ya, Aldi sama Nai, Kak. Hai Kak Selus, hai Kak Susan. Hai Kak Ama. How are you? Let me be the volunteer. Sure. So, okay. I'm doing good, mate. Okay, awesome. So this is gonna be our practice. So imagine you have this card. You try to describe something which is very important to you. And you should say where you get it from, how long you have had it, what you use it for, and explain why it is important to you. You will have to talk about the topic for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to think about what you're going to say. You can make some notes to help you. So Kak Ama, kalau misalnya Kak Ama siap dan paham sudah instruksinya, you can have 1 minute start from now.
making some notes, try to implement some of the tips that I've shared before, while others, maybe you can also do the same thing. If you want to take 1 minute from now to make some notes, so you should cover basically 5 things. You need to describe something you own, which is very important. So 1 minute from now, make notes, bullet points, whatever you want to write about, should cover those 5 important parts. So I'm going to give another 1 minute for this. And semisal teman-teman ada yang sudah selesai bullet point, bisa berpikir senario mau tackle dari mana. Jadi bisa teman-teman jadi yang tadi saya bilang, teman-teman tidak harus menjelaskan secara berurutan bisa tackle sepanjang semua ini bisa di cover dan flow-nya dapat dan bisa implement semuanya. I think you will be doing well in this practice. So still time is running. You can make some notes if you Kak Ama sudah volunteer, kita sambil menunggu teman-teman yang lain juga. Jadi 1 menit, tinggal beberapa detik lagi. Okay, time's up for making notes. Now I'll give you 1 to 2 minutes, Kak Ama, to talk about this topic. You can start now. I needed to talk to you about money in my life, especially it's a handphone. I get used to use handphone every day in my daily life, because it's very useful for me. I can communicate with others. I can make a schedule, and also from now on, we have online classes, so I can conduct my schedule for my students, and of course we can meet around in some applications, of course, in online class, for example Zoom or Google Meet. That of course all of that makes a huge impact for me, because I can use it every time, anytime, whenever I want. And of course, besides, I can use it for scrolling Instagram, any social media, and of course, I can use it for you. Blah, blah, blah. Thanks. Okay, thank you, Kama. Your time is up. It's 2 minutes. Many Well done. repetitions. Nice try. Thank you. Kita punya waktu lagi, tadi ada warning 10 menit karena Zoom saya tidak berbayar, jadi up to maximum 40 minutes. Kita punya less than 10 minutes. Kak Susan mau 1 orang lagi atau bagaimana, Kak Susan? Okay, kita coba one more try, and it will be me, Kak. So, Alright, okay. I think, ya ini percontohan. Saya tahu ini sepertinya teman-teman mungkin kebanyakan akan seperti saya, cara ngomongnya karena masih agak terbata-bata. So, I just have taken note and I'm ready to share it with you guys. Okay, you can start now. Okay. So I'm going to explain something that is very important for me. That was I got a racket. You know racket. It is playing badminton. I got a racket from Susi Susanti. That is the former badminton athlete in Indonesia. It is she was famous on her era. I got it in 2013, a month before I moved back to Kupang, and I usually use that racket to, of course, for playing badminton. I exercise every week with my friends, and
what makes it what makes it special for me, because yeah, I got it from someone that I admired the most. I really admire, and she was a famous person, and she, yeah, I really love badminton. So got a racket from someone famous is Your time is up. a precious thing for me. Okay. Cool. Wow, what a nice try. Thank you Kak Susan and Kak Ama. I will make some review, just quick review because I think we're running out of time. And buat teman-teman yang mau practice dengan topik yang sama, silakan tadi saya sama Kak Susan pikirnya teman-teman yang berminat untuk merecord diri sendiri boleh, terus kirimkan ke Kak Susan, nanti coba saya review dan memberi masukan, apa yang bisa saya berikan masukan. Dan yang terima kasih dari Kak Susan dengan Kak Ama, untuk Kak Ama mungkin flow-nya masih terbata-bata tadi. Maybe because of some of the questions, one of the questions hasn't been covered. For example, I think, sorry. I think you explained everything. Yeah, I think you explained everything, but because, I don't know, the nerve maybe makes you don't feel relaxed enough. So the flow is not there. I think, Susan, you try to incorporate everything that I shared, and which is good. Some of the, complex sentences you've been implemented, which is good. Sekali lagi, masih belum relax, masih belum kelihatan seperti story, dan memang ini butuh latihan sih teman-teman. Kalau saya boleh kasih saran, mungkin jangan sekali latihan terus record terus puas. Coba sekali lagi sampai teman-teman dapat formula pattern yang teman-teman bisa apply di semua speaking part 1. Kalau saya handle-nya dengan bercerita. If I'm not mistaken, when I was 6 years old, I got a special present from my mom. It was contoh Kama, it was a handphone. I remember I was super excited because I was dreaming to have a phone. Since then, I use that for, communicating with my friends, try to catch up with my friends, and follow the news. Jadi teman-teman lebih ke bermain intonasi. Jika itu sesuatu hal yang menyenangkan, seperti tadi Kak Susan mendapat racket. You know what? I got this racket from a very famous person in badminton. Her name is Susi Susanti, and I got it because blah 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 blah. Jadi yang perlu mungkin teman-teman tambahkan adalah intonasi dan excitement ketika itu sesuatu yang luar biasa, dan mungkin kata-kata yang fancy boleh ditambahkan. Nah, ini kita sangat terbatas waktunya, jadi teman-teman yang mau praktis, silakan praktis, kirim rekamannya ke Kak Susan, nanti kita review, dan kita ketemu di volume kedua. Kak Susan, ada tambahan, Kak Susan? Oke, Kak. Mungkin satu ini ada pertanyaan yang cukup panjang, nanti dijawab dengan singkat aja, nanti mungkin bisa kita ini. Ini ada dari Febri Salshinsa. Talk about tenses, that's my biggest weakness in speaking English. Do you have any suggestions to cope with this problem? Because even though we are talking with native very often, none of them really paid attention on that mistakes. It's more like habits now. I do agree. Thank you, Febri. Thank you, Febri, for a really good question. Even native speakers, they don't really pay attention with tenses, except they are exposing to really formal education at university. But outside of academicians, like I have friends who working in market, they don't really pay attention to tenses. So I really agree with you. What can I recommend for you to remember the pattern in tenses? Because I have this weakness too. I can't memorize things. So this is what I remember. When you want to talk about something already happened and finished at that time, you should use simple. I even sampai sekarang saya tidak hafal namanya. Simple past tense, simple present future perfect tense. I didn't memorize it. I just take the concept. Jadi semisal teman-teman ingin menceritakan sesuatu yang sudah terjadi dan selesai waktu itu juga. Misalnya makan kue selesai, kuenya habis waktu itu juga. So, I ate some cakes yesterday. But if you want to talk something happened in the past and the result still affected something in this present time, you can use
I have shared this information with you. Jadi saya sudah membagi informasi ini dengan kamu. Jadi informasi itu sudah diberikan. Jadi situasinya adalah kasih tahu saya informasi tentang beasiswa kemarin. Nah, hari ini saya ketemu Kak Ama, terus saya tanya, informasi yang kemarin itu tentang apa? Nah, Kak Ama bilang ke saya, wah kan saya sudah share itu kemarin. Jadi, sesuatu yang sudah terjadi, tapi masih ada hubungannya ketika kita berbicara sekarang. Nah, akan berbeda lagi dengan misalnya teman-teman mau berbicara tentang sesuatu yang terjadi dengan tidak sengaja dan masih berimpact sampai sekarang. Mungkin bisa dicek lagi namanya, Febri. Saya tidak hafal, tapi if I want to explain a situation of something that I do it purposely, tidak sengaja dan masih sampai sekarang terjadi, I've been doing this for ages. Kayak misalnya, saya sudah mengajar IELTS beberapa tahun dan orang-orang pikir saya tidak berkualitas, terus saya bilang, oh, why you argue with me? I've been doing this for ages. Saya sudah sedang melakukan ini selama ini, begitu. So, mungkin approach ini bisa dipakai. Ini masih ada 1 menit terakhir. Misalnya tentang sesuatu yang sedang terjadi di masa yang akan datang. Misalnya saya tanya ke Ama apa yang akan Anda lakukan di jam seperti ini besok? I will be studying. Itu berbicara tentang apa yang akan terjadi sekarang, tapi terjadinya di hari nanti, tidak hari ini. I will be studying. So sort of, those are simple things that I try to not memorize all of the patterns, subject plus verb aim. No, I try to understand the use of the tenses. So mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan Kak Febri. Oke, terima kasih teman-teman. Ini bentar lagi sudah mau selesai. Yes. Terima kasih banyak. Nanti saya akan informasikan lagi nanti melalui WhatsApp kalau ada pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih banyak.